les profils sont intéressants. Il y a un petit souci en termes de la langue française, donc il faut développer et appuyer cette langue qui est un pilier pour la réussite d'un entretien. Les profils ils sont plutôt techniques, donc tout ce qui est BTP, aéronautique, génie procédé. Également, il y a des profils littéraires et donc académiques. Est-ce qu'il y a une possibilité de parler تتكلموا بالعربية؟ بالعربية. دونك بالنسبة للاختبارات أو المقابلات اللي درنا اليوم كانوا مزيانين. les élèves كانوا prédisposés وعاونونا وكانوا بروفيسيونيل سورتو التزموا بديك لا بوستور بروفيسيونيل. كاينين ملاحظات ماشي سلبيه مي دي بوين اميليوري. المستوى الفرنسي مهم. واخا سي فري كو كلشي كيدوي بالعربيه او لا بلوبار كيدوي بالعربيه مي لي ريكروتور يشيرش لو فرونسي. حاولوا تديفلوبيو شويه هاد لا كاباسيتي باسكو تكنيكمون بارلون vous êtes bien mais il faut développer un peu ضروري. Mais sinon, trouvez les expériences, trouvez les stages, وديروا de plus de simulation d'entretien باش هكا من بعد تدوزوا مقابلات أكثر. شكرا. شركة أخرى الله يخليكم. اسم الشركة؟ مشينا في بالنسبة للجهة شركة لا جورني كانت مزيانة بزاف. علاش؟ باسكو حنا البارتيكولاريتي ديال الشركه ديالنا ما كنخدموش غير في ميتي واحد، كنخدمو بلوزيور ميتي، بزاف ديال شي تقريبا شي 70 ولا 80 ديال سي في. الكوتي تكنيك انا جو بونس ما كاينش مشكل، بالعكس لو بوان فور بعدا اللي بان لي انا هما الناس اللي سون موتيفي باغيين يخدموا باغيين يتعلموا. في العالي كنقول لهم راه حنا ما كاينش خدمه في البلميل، واش تخدم في اكادير، واش تخدم في العيون، واش تخدم في طنجه، كاين مشكل حتى واحد ما قال لي لا. دونك صافي دير بانه كاينه القابليه بارابور على هذه عامين فاش جينا ان شاء الله. انا كنحس بانه كاين واحد ديفلوبمون بزاف، كاين واحد ان شونجمون اللي هو بوزيتيف. كما قالت الاخت حاجه مهمه، لو باكاج تكنيك مزيان مي كثروا شويه من لي ستاج. دايوغ لو سوجي لوبجي ديال الفورم سي كو نعاونوا في ستاج. انا جات خديت تقريبا واحد 30 درهم اللي فيهم ستاج، وخديت حتى دي كونبوش ما خديتش غير ستاج. الفرنسيه مالوغوزمون واخا حنا بلد مغربي اللغه الرسميه هي العربيه، ولكن الفرنسيه كتبقى هي اللغه ديال المعامله بروفيسيونيل في السوسيتي. كاينين شركات فيهم ناس مغاربه ولكن الاكثريه فيهم ناس اجنبيين. اللغه الفرنسيه مهمه جانب العربي ولكن مهمه، كتفتح البيبان بزاف، كتقرب المسافه بزاف، وخص غير شويه ديال الصبر. والحمد لله راه لو باكاج كاين، البوتونسيال كاين، خص غير شويه ديال الصبر والانسان يفتح دماغه شويه، ما يبقاش كيفكر غير هنا في الخريطه، يبعد. شحال ما بعدتي الخدمه كتقرب، وشحال ما قربتي ما كتبعد. شكرا. انا غبيت غير بالنسبه لي جو نسكري فاش جي جو اللي قالت اخواننا من شوز دونك عندهم البروبليم تاع الفرنسيه ناقصه. مالوغوزمون كما قلت قبيله سي العربيه مهمه سي ولكن pour le travail الفرنسيه واخا هو الوظيفه العموميه حتى حنا الوظيفه العموميه نخدموا بالعربيه، ولكن سوفون تتكلموا الفرنسيه مع في لي ريونيون كيجيو لنا بزاف اجانب الناس ما عندهمش الفرنسيه تقريبا يسوسون توجور مارجيناليزي مالوريزمون. ان اوتر بوان que j'ai décelé tout à l'heure, la formation de la région, malheureusement c'est la même formation que je passe pas. Toujours l'économie. مرة تيجيك شي واحد في جيستيون ولا هذا سي ان فري بروبليم باسكو بحال فكرني بحال داكشي تاع لي تيلي بوتيك واحد يخدم لا بروباغون تاع لي تيلي بوتيك واحد سي ريان لو مارش سا بو با دونك il faut diversifier les formations. مالوريزمون هذا سي ان بروبليم سي زانسيون. ولاحظت واحد القضيه الاخوان ديال المغرب اللي يخدموا تو مون ديموتيفي كلشي باغي يخدم مي مالوريزمون لا ريجيون حتى هي دوا خص يكون فيها ان بو ديفلوبمون ايكونوميك باش تجرب شي شويه باسكو سي سون سا ري با
ديجا اون سي لا بروبليماتيك نقولوها راه ماشي غير هنايا، راه تمشي للرباط وكازا وكذا، راه كاين مشاكل مش هنايا، المشكله في المغرب كامل. Encore pire dans les régions comme ça, un peu isolées, un peu lointaines, à partir de Guinée, etc. Les régions sont plus difficiles. ولكن راه tout est possible كما قلت لك، راه tout est possible. راه كاين بزاف الناس من هاد لي ريجيون خرجوا ووصلوا بعيد، ووزراء etc. des chefs d'entreprise, tout est possible. Tout est possible. Il faut avoir le premier point qui est important. Ce que j'ai dit à tous les étudiants que j'ai vus ce matin, d'avoir la confiance en soi. Il faut être confiant. Il faut être sûr de soi. Il faut toujours être positif. Il faut toujours croire qu'on va y arriver un jour. Le Maghreb, il est en train de changer. La fonction publique, je peux vous rassurer que la fonction publique, il n'y a que le meilleur qui passe. Je passe les concours de الامتحانات. Je vous assure que شي واحد يدخل هضر عليه مزيان وهضر عليه عامل وهضر عليه شي واحد. Que les meilleurs qui passent. الشعوب يدوزوا. C'est terrible. Voilà, donc bonne chance pour tout le monde. Alors, je rejoins un peu l'avis de tout le monde. Alors, أنا متفقة مع الإخوان هذه الملاحظات كلهم اللي قالوا في صميم الموضوع. أنا الملاحظ بحكم أنني كنتعامل مع واحد الشركة في المعلوميات، وماشي في أي مجال في المعلوميات، في مجال التسيير يعني فريمون في لو كور ديال لونتربريز. حنا كنغوبريزونتي لو لوجيسيال، c'est-à-dire l'outil avec lequel vous allez travailler. Machine, comptabilité, worka et stylo. Non, on travaille aujourd'hui. Toute entreprise ne peut pas vous embaucher si vous n'avez pas un outil informatique. Parce que tout aujourd'hui est informatisé. D'accord. Même il y a l'ahtou, il est en train d'informatiser toutes les déclarations fiscales. Rien ne se fait aujourd'hui à la main. يعني كتسالي لاخر العام كتبغي تحط ان بيلون ديالك ما كتمشيش تحطوه بحال افون تمشي للكورسي ولا الكونطابل تحطو. Aujourd'hui, كلشي par internet. Donc كيفاش يمكن لكم نتوما aujourd'hui تخدموا une entreprise وانت ما عندكش l'outil informatique. C'est très important. Au lieu que كتاخذوا لي ليسونس ديالكم في ليكونومي اش كديروا؟ كتمشيو تعاودوا القرايه من الاول في لي اس تي ولا في لوبيتي اكسيتيرا. Il faut aller chercher les formations sur des outils de travail. C'est très important. Donc هذه هي الملاحظه ديالتي انا بالاضافه Donc les formations de métier, exactement orientées. Très bien. Alors moi je vais parler fort, moi j'ai une grande voix, s'il vous plaît. Voilà, faut crier. Je vais rejoindre ce que mes collègues ont dit parce que vous ne les avez pas entendus, c'est très important. Aujourd'hui déjà je voulais vous féliciter parce que vous êtes venus en masse. Donc moi je voulais vraiment vous dire bravo, ça montre la motivation. Moi j'ai repéré deux choses. Nous avons les jeunes qui ont ciblé leur propre métier, tous les métiers techniques. Là au niveau de l'embauche dans la région de Goulmim, entre guillemets, vous n'allez pas avoir de problème. Par contre, les points sur lesquels il faut travailler, et là je vous demande de réfléchir là-dessus, c'est au niveau de l'orientation. Moi, dans les CV que je vais transmettre à mes collègues, il y a énormément de filières sur la partie économie, droit, juridique. Ce sont des filières qui sont très très vagues et effectivement on se retrouve avec des formations qui s'emboîtent les unes sur les autres et du coup on a un public qui n'est pas du tout préparé pour l'emploi et c'est ça qui m'inquiète. Donc en fait il y a un véritable travail à faire en amont. Et comment vous allez faire pour faire ce travail? Vous devez, et on va travailler là-dessus avec Si Abdullah, c'est qu'on doit vous informer sur les filières qui existent. Il n'y a pas que l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'économie? Il faut traduire en fait les différents secteurs d'activité. Donc les secteurs d'activité, ce matin j'ai fait un peu des cours. On a par exemple l'agriculture, le tourisme, l'industrie, l'aéronautique, etc. Ça c'est des secteurs d'activité. Et après vous devez avoir des métiers. Et il faut aller chercher ces métiers-là. Quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire et que vous nous dites à la machine ou vous qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le métier que vous avez ciblé? Et effectivement, nous avons des métiers qui vont être des métiers transversaux. Par exemple, la comptabilité. La comptabilité, vous pouvez être comptable, mais comptable à la banque, c'est pas comptable dans l'automobile, c'est pas comptable dans un hôtel.
Donc il y a 3 étapes. Il y a l'orientation, le choix des métiers. Les CV sont pas bien faits. Je suis désolée, moi je suis dans la critique. Les CV sont pas bien faits. Quand vous venez chez nous, c'est pas ce que vous voulez faire. C'est pour faire quoi? On vous pose des questions. Et donc en fait, il y a véritablement un accompagnement qui doit être fait au niveau de la région de Goulmim, auprès de vous, les jeunes, et auprès de vos écoles, pour essayer de vous informer déjà sur la réalité du marché de l'emploi. Donc pour moi, vous devez d'abord vous intéresser aux métiers. On doit vous proposer des métiers et faire ce qu'on appelle de l'immersion. Vous informer, vous regardez un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce métier-là. Vous faites des stages pour connaître les métiers et après vous travaillez véritablement sur un véritable projet professionnel. Voilà.